मदीना मुनव्वरा में एक मुजाहिद और बुजुर्ग अबू कदामा शामी थे, जिनके दिल में अल्लाह ताला ने रोमियों के खिलाफ जहाद करने का शौक और वलवला कूट कूट कर भर दिया था। एक बार वो मस्जिद नबवी में बैठे हुए अपने साथियों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, तो उनके साथियों ने पूछा, ए अबू कदामा, आज आप अपने जहाद का कोई अजीबो गरीब वाक़या सुनाएं। तो अबू कदामा ने जवाब में फरमाया, एक बार मैं रक्का नामी शहर में ऊँट खरीदने गया ताकि उस पर असलहा लाद सकूं। एक दिन मैं वहां बैठा हुआ था कि एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी, ए अबू कदामा, मुझे मालूम हुआ है कि आप लोगों को जहाद की दावत और तरगीब देते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे बाल अता फरमाए हैं जो मेरे अलावा किसी औरत को नहीं अता फरमाए। मैंने अपने इन बालों को काट कर रस्सी बनाई है और इस पर अच्छी तरह मिट्टी मल दी है ताकि इन बालों को कोई देख न सके। मेरी तमन्ना है कि आप मेरे बालों की इस रस्सी को अपने साथ जहाद पर ले जाएं। दुश्मनों के साथ जहाद के वक्त आप या कोई और ज़रूरतमंद मुजाहिद इस रस्सी को घोड़े की लगाम वगैरह में इस्तेमाल करेगा तो मेरे बालों को अल्लाह ताला के रास्ते का गुबार नसीब हो जाएगा। मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरा खामद और ख़ानदान सब अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद हो चुके हैं। अगर मुझे जहाद करने की इजाज़त होती तो मैं भी शरीक होती। उसने वो रस्सी मुझे दे दी और कहने लगी, ए अबू कदामा, मेरे शहीद खामद ने अपने पीछे एक लड़का भी छोड़ा है जो कुरान का आलम, घुड़सवारी और तीर अंदाजी का मुशाक माहर खूबसूरत नौजवान है। वो रातों को क़याम करता है और दिन को रोज़े रखता है, जबकि उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है। अभी तो वो अपने वालिद की छोड़ी हुई ज़मीन पर गया हुआ है। अगर कि वो आपकी रवानी से पहले लौट आए तो मैं उसे भी अल्लाह ताला के हजूर बतौर हदिया आपके साथ मैदान जंग में भेजूंगी। मैं आपको इस्लाम की हुर्मत का वास्ता देती हूँ कि मेरी अजर व सवाब हासिल करने की तमन्ना ज़रूर पूरी करें। मैंने वो रस्सी ले ली और उसे अपने सामान में रख लिया। उसके बाद मैं अपने रुफ़क़ा समेत रक्का से रवाना हो गया। अभी हम मुसलमा बिन अब्दुल मलिक के किला के पास पहुँचे थे कि एक घुड़सवार ने मुझे पीछे से आवाज़ दी, जिससे सुनकर हम रुक गए। मैंने अपने साथियों से कहा, तुम चलते रहो, मैं इस घुड़सवार को देखता हूँ। थोड़ी देर में वो घुड़सवार आ पहुँचा और उसने मुलाकात के बाद कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे आपकी हमराही से महरूम नहीं फरमाया और मुझे नाकाम नहीं लौटाया। मैंने कहा, ए अजीज़, अपने चेहरे से कपड़ा हटाओ ताकि मैं तुम्हें देख सकूं और फैसला कर सकूं कि तुम पर जहाद लाजम होता है या नहीं। अगर लाजम होगा तो साथ ले जाऊंगा, वरना वापस लौटा दूंगा। उसने चेहरा खोला तो वो 14वीं के चांद की तरह एक खूबसूरत लड़का था और उसके चेहरे पर नाजो नेमत के आसार चमक रहे थे। मैंने पूछा, बेटा, क्या तुम्हारे वालिद जिंदा हैं? उसने कहा, मैं आपके साथ अपने वालिद का इंतकाम लेने के लिए निकला हूँ। वो अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी इनकी तरह कबूल फरमा ले। मैंने पूछा, ए बेटे, क्या तुम्हारी वालदा नहीं है? उसने कहा, जी हाँ। मैंने कहा, जाओ, उनसे इजाज़त लेकर आओ। अगर इजाज़त दें तो आ जाओ, उनकी खिदमत करो, क्योंकि जन्नत तलवारों के साए और माओ के कदमों के नीचे है। नौजवान ने कहा, ए अबू कदामा, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं उस खातून का बेटा हूँ जिसने आपको अपने बालों की रस्सी दी है। मैं इंशाल्लाह शहीद इब्ने शहीद हूँ। आपको अल्लाह ताला का वास्ता देता हूँ कि आप मुझे जहाज से महरूम ना रखें। मैंने कुरान हिफ्ज़ कर लिया है और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इल्म भी हासिल कर लिया है। घुड़सवारी और तीर अंदाजी भी सीख चुका हूँ, बल्कि मैंने अपने इलाके में अपने पीछे अपने जैसा कोई घुड़सवार नहीं छोड़ा। आप मेरी उम्र को ना देखें। मेरी वालदा ने मुझे कसम दी है कि मैं वापस लौटकर उनके पास ना जाऊं और उन्होंने मुझे कहा है कि ए मेरे प्यारे बेटे,
काफिरों से डटकर साबित कदमी के साथ लड़ना और अपनी जान अल्लाह ताला को पेश करना और अल्लाह ताला के कुर्ब की जुस्तजू करना और अपने शहीद वालद और मामू साहबान के साथ जन्नत में मिलने की कोशिश करना। अगर अल्लाह ताला तुम्हें शहादत की नेमत नसीब फरमा दे तो फिर क़यामत के दिन मेरी शफाअत करना, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि शहीद क़यामत के दिन अपने 70 अहले खाना और 70 पड़ोसियों की शफाअत करेगा। फिर मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाकर खींचा और अपना रुख आसमान की तरफ करके कहा, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, ये मेरा बच्चा है, मेरे दिल का फूल और कलेजे का टुकड़ा है। मैं इसे तेरे सुपुर्द कर रही हूँ, उसे अपने वालिद के करीब कर दे। अबू कदामा कहते हैं कि मैंने जब ये बातें सुनी तो मैं रोने लगा। लड़के ने कहा, ए चचा जान, आप क्यों रो रहे हैं? अगर आपको मेरा बचपन देखकर रोना आ रहा है, तो अगर मुझसे भी छोटी उम्र वाला कोई शख्स अल्लाह ताला की नाफरमानी करेगा, तो अल्लाह ताला उसे भी अजाब देगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारी छोटी उम्र पर नहीं रो रहा, लेकिन मैं तुम्हारी वालिदा के दिल का सोचकर रो रहा हूँ और उस बात पर भी कि तुम्हारी शहादत के बाद उस पर क्या गुजरेगी। बहरहाल हमारा लश्कर रवाना हो गया है। मैंने उस लड़के के मामूलात को गौर से देखा। वो अल्लाह ताला के जिक्र से बिल्कुल गाफिल नहीं होता था। जब हमारा लश्कर चलता तो हम में बेहतरीन घुड़सवार था। जब हम किसी मंजिल पर रुकते तो हमारा खिदमतगार बन जाता। वो मुसलसल अपने अज़्म को मजबूत और अपनी चुस्ती को दोबाला और अपने दिल को साफ सुथरा करने में लगा रहता था और खुशी के आसार उसके चेहरे से फूटते नजर आते थे। एक दिन गुरूब आफ्ताब के वक्त हमने दुश्मन के इलाके के बिल्कुल करीब पहुंचकर पड़ाव डाला। चूंकि हम रोजेदार थे, इसलिए वो नौजवान हमारे अफ्तार के लिए खाना बनाने लगा। अचानक उसे ऊँघ आ गई और वो सो गया। नींद के दौरान वो मुस्कुराने लगा। जब वो बेदार हुआ तो मैंने कहा, बेटे, आप नींद में हंस रहे थे। उसने कहा, मैंने एक ऐसा अजीब ख्वाब देखा जिसने मुझे खुशी से हंसा दिया। मैंने पूछा, तुमने क्या ख्वाब देखा? वो बताने लगा कि मैंने देखा कि मैं अजीबो गरीब सब्ज बाग में हूँ। मैं इसमें घूम फिर रहा हूँ। मैंने चांदी का एक महल देखा जिस पर मोती जवाहरात जड़े हुए थे। उसके सोने के दरवाजे पर पर्दे लटके हुए थे। अचानक मैंने देखा कि नौजवान लड़कियों ने पर्दे हटाए। उन लड़कियों के चेहरे चांद की तरह खूबसूरत थे। उन्होंने मुझे देखा तो खुशामदीद कहने लगी। मैंने उनमें से एक की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने कहा, जल्दी ना करो, अभी इसका वक्त नहीं आया। फिर मैंने सुना कि वे दूसरे से कह रही थी कि यह मर्जिया का खावंद है। फिर वो मुझसे कहने लगी, तुम पर अल्लाह ताला की रहमत हो, आगे बढ़ो। मैं आगे बढ़ा तो महल के ऊपर वाले हिस्से पर सुर्ख सोने का कमरा था, जिसमें सब जमर्द की एक मुसहरी थी, जिसके पाए चांदी के थे और उस पर एक लड़की बैठी थी, जिसका चेहरा सूरज की तरह ताबनाक था। अगर अल्लाह ताला मेरी नज़रों को मजबूत ना फरमाते तो कमरे का हुस्न और लड़की की खूबसूरती देखकर मेरी अकल ज़ायल हो जाती और मेरी आंखें देखने के काबिल न रहती। जब इस लड़की ने मुझे देखा तो कहने लगी, खुश आमदीद, खुश आमदीद, ए अल्लाह के वली और उसके महबूब, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। मैंने चाहा कि उसे सीने से लगा लूं, तो कहने लगी, अभी रुक जाओ, जल्दी ना करो, मेरी और तुम्हारी मुलाकात कल जोहर की नमाज के वक्त होगी। अबू कदामा कहते हैं कि ख्वाब सुनकर मैंने कहा, बेटे, तुमने बड़ी खैर की बात देखी, अब खैर ही होगी इंशाल्लाह। सुबह के वक्त ऐलान जंग हुआ। हर तरफ आवाजें लगने लगी, ए अल्लाह के सिपाहियों, सवार हो जाओ और जन्नत की बिशारत पाओ। इसी असना में दुश्मन का टिड्डी दिल लश्कर सामने आ गया। हम में सबसे पहले उसी नौजवान ने हमला किया और दुश्मनों को खूब कत्ल किया और उनके जत्थे को उसने तोड़ दिया और उनकी सफ़ों में कल्ब तक घुसता चला गया। मैंने उसे इस तरह लड़ते देखा तो उसके करीब आकर मैंने उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली और कहा, ए बेटे, तुम अभी बच्चे हो और लड़ाई के गुरों से वाकिफ नहीं हो,
اس لیے پیچھے واپس چلو اور اس طرح سے دشمنوں کے درمیان نہ گھسو۔ اس نے کہا، چچا جان، کیا آپ نے قرآن مجید کی آیت نہیں سنی؟ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے میدان جنگ میں لڑو تو پیٹھ نہ پھیرو۔ تو کیا اے چچا جان، آپ چاہتے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ کر جہنم والوں میں سے ہو جاؤں؟ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے کہ دشمن نے یک بارگی حملہ کر دیا اور وہ ہم دونوں کے درمیان حائل ہو گئے اور ہر شخص اپنی طور پر لڑائی میں لگ گیا۔ اسی دن بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ جب لڑائی تھمی تو مقتولوں کی تعداد گننے میں نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے گھوڑے پر مقتولین کے درمیان گھومنے لگا۔ ان کا خون زمین پر بہہ رہا تھا اور خون اور غبار کی کثرت کی وجہ سے ان کے چہرے پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ ابھی میں گھوم رہا تھا کہ میں نے اسی نوجوان لڑکے کو گھوڑوں کے سموں کے درمیان مٹی اور خون میں تڑپتے دیکھا۔ وہ زخمی حالت میں کہہ رہا تھا، اے مسلمانوں، میرے چچا ابو قدامہ کو میرے پاس بھیجو۔ میں آگے بڑھا، اس کے پاس پہنچ گیا۔ خون، غبار اور سموں کے نیچے روندے جانے کی وجہ سے اس کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا، میں ابو قدامہ ہوں۔ اس نے کہا، اے چچا جان، رب کعبہ کی قسم، میرا خواب سچ نکلا۔ میں اسی رسی والی خاتون کا بیٹا ہوں۔ ابو قدامہ کہتے ہیں، میں نے اسے گود میں لے لیا اور اس کی پیشانی کا بوسہ لے کر اس کے چہرے سے خون اور غبار صاف کرنے لگا۔ میں نے کہا، اے پیارے بیٹے، قیامت کے دن شفاعت کے وقت اپنے چچا ابو قدامہ کو بھول نہ جانا۔ اس نے کہا، آپ جیسوں کو نہیں بلایا جا سکتا۔ آپ تو اپنے کپڑوں سے میرا چہرہ صاف کر رہے ہیں، حالانکہ میرے کپڑے اس خون اور خاک کے زیادہ مستحق ہیں۔ چچا جان، اسے اسی طرح چھوڑ دیجئے تاکہ میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ چچا جان، وہ حور جس کا میں نے رات کو آپ سے تذکرہ کیا تھا، میرے سرہانے کھڑی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے، جلدی کیجیے، میں بہت مشتاق ہوں۔ چچا جان، اگر آپ واپس چلے گئے تو میری غمگین اور بے چین ماں کو میرے یہ خون آلود کپڑے دے دیجیے گا تاکہ اس سے معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی وصیت کو پورا کیا اور دشمنوں کے ساتھ مقابلے میں بزدلی نہیں دکھائی، اور میری طرف سے اسے سلام بھی کہہ دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا تحفہ قبول کر لیا ہے۔ اے چچا جان، میری ایک چھوٹی سی بہن ہے، وہ ابھی 10 سال کی ہے۔ میں جب گھر آتا تھا وہ سلام کر کے میرا استقبال کرتی تھی، اور جب میں گھر سے نکلتا تھا وہی سب سے آخر میں مجھ سے جدا ہوتی تھی۔ ابھی جب میں آ رہا تھا تو اس نے مجھے رخصت کرتے وقت کہا تھا کہ بھائی جان، اللہ تعالیٰ کے واسطے واپس آنے میں زیادہ دیر نہ کرنا۔ جب آپ کے اس سے ملاقات ہو اسے میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ تمہارے بھائی نے کہا ہے، اے پیاری بہن، اب قیامت تک اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے۔ پھر وہ مسکرایا اور اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جس کا ہم میں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کی روح پرواز کر گئی۔ ہم نے اسے دفن کر دیا، اللہ تعالیٰ اس سے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم جب اس لڑائی سے واپس لوٹے تو رقہ شہر میں بھی آئے۔ میں فوراً اس نوجوان کے گھر روانہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت بچی جو شکل و خوبصورتی میں اس نوجوان جیسی تھی، دروازے پر کھڑی ہے اور ہر گزرنے والے سے پوچھتی ہے، چچا جان، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ جواب دیتا، جہاز سے۔ تو پھر پوچھتی، کیا میرا بھائی آپ کے ساتھ واپس نہیں آیا؟ وہ کہتا، میں تمہارے بھائی کو نہیں پہچانتا۔ ابو قدامہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو میں اس کے پاس پہنچا۔ مجھ سے بھی اس نے وہی پوچھا کہ چچا جان، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا، جہاز سے۔ کہنے لگی، کیا میرا بھائی آپ کے ساتھ نہیں آیا؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی، کیا ہو گیا، سارے لوگ آ رہے ہیں، میرا بھائی ابھی تک نہیں آیا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت رونا آیا، مگر میں نے اس بچی کی خاطر خود کو سنبھال لیا۔ میں نے کہا، بیٹی، اس گھر کی مالکن کو بتاؤ کہ ابو قدامہ سے بات کر لے۔ میری آواز سن کر وہ خاتون نکل آئی۔ میں نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور کہنے لگی، ابو قدامہ، خوشخبری دینے آئے ہو یا تعزیت کرنے؟
میں نے کہا مجھے اپنی بات کا مطلب سمجھائیے۔ کہنے لگی اگر میرا بیٹا واپس آ گیا ہے تو پھر تم تعزیت کرو، اگر شہید ہو گیا ہے تو پھر تم خوشخبری سنانے والے ہو۔ میں نے کہا خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارا تحفہ قبول فرما لیا۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی کیا واقعہ قبول فرما لیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگی تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اسے میرے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا۔ پھر میں بچی کی طرف بڑھا اور میں نے کہا بیٹی تمہارے بھائی نے تمہیں سلام کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے۔ یہ سن کر بچی نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اسے ہلایا تو اس کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ میں نے نوجوان کے کپڑے اس کی والدہ کے سپرد کیے اور میں نوجوان اور بچی کے انتقال پر صدمے اور اس عورت کے صبر و استقلال پر تعجب کے ساتھ واپس آ گیا۔